Bias, dead, mind, biography, biological bishop, bizarre, blade, blanket, blast, bleed, bled, bless, blessing, blow, boast, bow, bombing, bonus, booking, boom, boost, bounce, bound, boundary, bow, breach, breakdown, breakthrough, breed, brick, briefly, broadband, broadcaster, broadly, browser, Google, buck, buddy, buffer, buck, bulletin, bureaucracy, burial, burst, cabin, cabinet, calculation, canal, candle, canvas, capability, capitalism, capitalist, carbon, cargo, carriage, cough, casino, castle, casual, casualty, catalog, cattle, caution, caution, cautious, cave, bias, dead, mind, biography, biological, bishop, bizarre, blade, blanket, blast, bleed, bled, bless, blessing, blow, boast, bow, bombing, bonus, booking, boom, boost, bounce, bound, boundary, bow, breach, breakdown, breakthrough, breed, brick, briefly, break, brick, briefly, broadband, broadcaster, broadly, browser, brutal, buck, buddy, buffer, bug, burden, bureaucracy, burial, burst, cabin, cabinet, calculation, canal, candle, canvas, capability, capitalism, capitalist, carbon, cargo, carriage, cough, casino, castle, casual, casualty, catalog, cattle, caution, caution, cautious, cave, 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 cautious, cave. Hello everyone. These videos are designed to learn the target vocabulary in one story. Please subscribe the channel if you like this alternative way to learn English. In this video, we will tell the story in English first, followed by your local language for test by yourself. Let's start. Alice was the epitome of a planner. Her life in New York City was a meticulously balanced equation of working at a broadband company, engaging in weekend browsing at local bookshops, and enjoying the occasional casual dining experience with friends. However, her well-structured world took an unexpected turn one day in the bustling environment of Grand Central Terminal due to a booking error that left her stranded without a seat on her scheduled train to Chicago. In the midst of her growing frustration, a message from her friend Jenna buzzed on her phone, suggesting that the best adventures are those that are unplanned. As she pondered these words, the sound of a mishap redirected her attention. A man nearby had accidentally dropped his suitcase, causing a minor commotion. The man, tall with an easy smile, introduced himself as Alan after securing his belongings. He shared his own travel mishap. He was supposed to attend a conference in San Francisco about the bureaucracy in biological conservation, but his ticket was mistakenly booked for the following week. The two found camaraderie in their shared travel woes and discovered that there were exactly 2 tickets left for a cross-country train leaving shortly. Spontaneously, Alice and Alan decided to embark on this unexpected journey together. The train departed New York, transitioning from the city's dense urban scape to the expansive views of rolling hills and canals. Alice and Alan, seated side by side, shared stories and interests under shared blankets, warming them against the chill that seeped in from the windows. Alice spoke of her job, which involved intricate calculations to expand network coverage, and Alan discussed his work as a broadcaster, focusing on less trodden natural habitats and their preservation. Alan's enthusiasm about his projects, especially those involving biological elements of ecosystems, was infectious. Alice, impressed, related to the challenges, especially concerning carbon emissions, which her company was striving to mitigate. The conversations continued into the night, turning from professional insights to personal histories. Alice narrated the biography of her family's immigration from Ireland, painting a canvas of vibrant childhood memories. Alan countered with humorous tales from his youth, including a particularly bizarre adventure involving a homemade castle built from bricks and cabinets. The rhythmic rumble of the train seemed to weave their stories together.
each word and shared glance contributing to a growing bond that felt both comforting and exhilarating. The sway of the carriage, coupled with the soft rustling of pages and murmurs of other passengers, created an almost hypnotic atmosphere, as if the train itself were a vessel of time, ferrying them through both memory and landscape, binding their individual narratives into a single, intertwined tapestry of friendship. As the train made its way through the scenic landscapes of Colorado, the breathtaking vistas outside seemed to reflect the deepening connection between them. Snow-capped mountains loomed majestically in the distance, their peaks piercing the brilliant blue sky, while rivers sparkled like silver threads beneath the bright midday sun. In the intimate setting of the dining car, where the soft glow of amber lamps bathed everything in a warm, golden light, they shared meals that felt more like communion than mere sustenance, their confidences exchanged with a trust that only such a journey could foster. Alice confided her irrational fear of open waters, her voice barely above a whisper, as she described the overwhelming sense of insignificance she felt when faced with such vast, unbroken expanses. Her eyes flickered with unease as she spoke, the darkening sky outside mirroring her apprehension. Alan empathized, his tone gentle and reassuring, as he expressed a deep understanding of her fears. He suggested, with a smile that was both comforting and encouraging, that perhaps facing such fears together could lead to a significant personal breakthrough, the idea lingering in the air like the promise of dawn after a long night. Their discussions under the starlit skies were a blessing, a balm that soothed their shared uncertainties about the future. Alan, too, shared his fear of heights. Mountains were manageable, but skyscrapers made him feel vulnerable. Their spontaneous spirit led them to Las Vegas for a diversionary stop. Embracing the unpredictable nature of their journey, they spent a night exploring the vibrant life of a casino, immersing themselves in the energy that the city offered. The blasts and boasts of slot machines filled the air, but it was their shared laughter and the warmth of Alan's arm around Alice that marked the night as memorable. After the whirlwind of bright lights and clattering chips, they found solace in a quieter moment under a neon-lit street lamp outside a cafe, sharing a candle-lit dessert. The contrast between the hustle of the city and their tranquil interlude highlighted the unique bond they were forming, far removed from the blast of the surrounding city life. As dawn broke over the Nevada desert, the train approached a sleepy town that boasted remnants of the Old West. The carriage rattled over the tracks, echoing a boom like those from historical bombings once rampant in the mining struggles of the region. Alice and Alan, now comfortable companions, decided to disembark to explore the local history. The town, known for its casual blend of old and new, offered them a chance to delve into a canvas of America's rugged past. Walking down the main street, they encountered a quaint museum housed in a restored cabin. Inside, the curator, a retired bishop with a keen interest in the local biography, guided them through a catalog of artifacts, including a blade used during the gold rush and a bulk of biological specimens from the surrounding desert. The walls, lined with canvas paintings of historical figures, seemed to bind the past with the present, giving a sense of continuity that Alice found both grounding and enlightening. Alan, with his broadcaster's curiosity, inquired about the social dynamics that shaped the town's development. The bishop explained how bias and bureaucracy often influenced historical narratives, revealing how the stories of local casualties were sometimes manipulated to boost tourism rather than to breed understanding and appreciation of the actual events. Further into their journey, the train skirted the edge of a serene lake, its surface a perfect mirror reflecting the vast boundaries of the sky. Here, Alice and Alan took a moment to pause and reflect, sitting on a blanket by the water's edge. The peace of the lake was a bonus to their impromptu adventure, allowing them deeper contemplation of their individual lives and the unexpected breakthrough they had experienced together. Alice shared how she sometimes felt bound by her responsibilities in the city, her days a blend of endless tasks that often seemed to bleed into each other without distinction. Alan listened, his expression one of understanding, as he too had felt the burden of his own career, always on the brink of the next big breakthrough, yet never quite achieving personal fulfillment.
Their conversation was a blessing, a balm that soothed their shared uncertainties about the future. As they spoke, a breeze blew gently across the lake, boosting their spirits and whispering promises of new beginnings. Alice, in a rare bold moment, suggested they consider turning their journey into a documentary, blending their talents to explore more hidden treasures across America. As the train journey neared its end, Alice and Alan faced the decision of whether to continue this unexpected partnership or return to their separate lives. Their final evening was spent in a dining car that catered to their now familiar preferences, the candlelight casting a warm glow over their dinner. Alice, ever the cautious one, weighed her options carefully, considering the capabilities they both brought to a potential collaborative project. Alan, feeling a burst of courage, was more eager to take the leap, his earlier reservations now replaced by a newfound confidence, fueled by their shared experiences. The train's gentle rocking seemed to nudge them towards a resolution. By the time the dessert was served, a plan was forming, a bold bid to breach the conventional boundaries of their careers and embark on a new venture together. The story ends here. We suggest you to watch it again, review the vocabulary, and then subscribe to our channel. Biography, biological bishop, bizarre blade, blanket, blast, bleed, blend, bless, blessing, blow, boast, bow, bombing, bonus, booking, boom, boost, bounce, bound, boundary, bow, breach, breakdown, breakthrough, briefly, broadband, broadcast, broadly, browser, brutal, buck, buddy, buffer, bug, boat, burden, bureaucracy, burial, burst, cabin, cabinet, calculation, canal, channel, canvas, capability, capitalism, capitalist, carbon, cargo, carriage, coffin, fetal, castle, casual, casualty, catalog, cater, cattle, caution, cautious, cave. Clear bind, biography, biological bishop, bizarre blade, blanket, blast, bleed, blend, bless, blessing, blow, boast, bold, bombing, bonus, booking, boom, boost, bounce, bound, boundary, bow, breach, breakdown, breakthrough, briefly, broadband, broadcaster, broadly, browser, bias, clear bind, biography, biological bishop, bizarre blade, blanket, blast, bleed, blend, bless, blessing, blow, boast, bold, bombing, bonus, booking, boom, boost, bounce, bound, boundary, bow, breach, blow, boast, bounce, bound, boundary, bow, breach, breakdown, briefly, broadband, broadcaster, broadly, browser, broadband, broadcaster, broadly, briefly, Halo semuanya, video ini dirancang untuk mempelajari kosakata target dalam satu cerita. Silakan berlangganan saluran ini jika Anda menyukai cara alternatif untuk belajar bahasa Inggris ini. Dalam video ini, kami akan menceritakan kisahnya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, diikuti dengan bahasa lokal Anda untuk diuji sendiri. Mari kita mulai. Alice adalah contoh nyata seorang perencana. Kehidupannya di New York City merupakan perpaduan yang sangat seimbang antara bekerja di perusahaan pita lebar, berbelanja di toko buku lokal di akhir pekan, dan sesekali menikmati pengalaman bersantap santai bersama teman-temannya. Namun, dunianya yang terstruktur dengan baik mengalami perubahan yang tak terduga suatu hari di lingkungan Grand Central Terminal yang ramai karena kesalahan pemesanan yang membuatnya terdampar tanpa tempat duduk di kereta yang dijadwalkan menuju Chicago. Di tengah rasa frustrasinya yang semakin memuncak, sebuah pesan dari temannya Jenna berdering di teleponnya, yang menunjukkan bahwa petualangan terbaik adalah petualangan yang tidak direncanakan. Saat dia merenungkan kata-kata ini, suara kecelakaan mengalihkan perhatiannya. Seorang pria di dekatnya secara tidak sengaja menjatuhkan kopernya, yang menyebabkan keributan kecil. Pria jangkung dengan senyuman santai itu memperkenalkan dirinya sebagai Alan setelah mengamankan barang-barangnya. Ia menceritakan pengalaman perjalanannya yang buruk. Ia seharusnya menghadiri konferensi di San Francisco tentang birokrasi dalam konservasi hayati, namun tiketnya salah dipesan untuk minggu berikutnya.
Keduanya menemukan persahabatan dalam kesulitan perjalanan yang mereka alami bersama, dan menemukan bahwa hanya tersisa 2 tiket untuk kereta lintas negara yang akan segera berangkat. Secara spontan, Alice dan Alan memutuskan untuk memulai perjalanan tak terduga ini bersama-sama. Kereta berangkat dari New York, beralih dari pemandangan kota yang padat ke pemandangan perbukitan dan kanal yang luas. Alice dan Alan duduk bersebelahan, berbagi cerita dan minat di bawah selimut yang sama, menghangatkan mereka dari hawa dingin yang masuk melalui jendela. Alice berbicara tentang pekerjaannya yang melibatkan perhitungan rumit untuk memperluas jangkauan jaringan, dan Alan membahas pekerjaannya sebagai penyiar yang berfokus pada habitat alam yang jarang dijamah dan pelestariannya. Antusiasme Alan terhadap proyek-proyeknya, terutama yang melibatkan unsur-unsur biologis ekosistem, sangat menular. Alice yang terkesan menceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama terkait emisi karbon yang sedang diupayakan untuk dikurangi oleh perusahaannya. Percakapan berlanjut hingga malam, beralih dari wawasan profesional ke kisah pribadi. Alice menceritakan biografi imigrasi keluarganya dari Irlandia, melukiskan kenangan masa kecil yang penuh warna. Alan membalasnya dengan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, termasuk petualangan yang sangat aneh yang melibatkan kastil buatan sendiri yang dibangun dari batu bata dan lemari. Deru kereta yang berirama seakan merangkai kisah mereka. Setiap kata dan pandangan yang mereka bagikan berkontribusi pada ikatan yang tumbuh, yang terasa menenangkan sekaligus menggembirakan. Goyangan gerbong, ditambah dengan gemerisik halaman dan gumaman penumpang lain, menciptakan suasana yang hampir menghipnotis. Seolah-olah kereta itu sendiri adalah kapal waktu, yang mengangkut mereka melalui memori dan lanskap, mengikat narasi masing-masing menjadi jalinan persahabatan yang tunggal dan saling terkait. Saat kereta api berjalan melewati pemandangan indah Colorado, pemandangan menakjubkan di luar tampak mencerminkan hubungan yang semakin erat di antara mereka. Pegunungan yang tertutup salju tampak megah di kejauhan. Puncaknya menembus langit biru yang cemerlang. Sementara sungai-sungai berkilauan seperti benang perak di bawah sinar matahari tengah hari yang cerah. Dalam suasana yang intim di gerbong makan, di mana cahaya lembut lampu kuning memandikan segalanya dalam cahaya keemasan yang hangat. Mereka berbagi makanan yang terasa lebih seperti persekutuan daripada sekadar makanan. Kepercayaan mereka dipertukarkan dengan kepercayaan yang hanya dapat dipupuk oleh perjalanan seperti itu. Alice mengungkapkan rasa takutnya yang tidak masuk akal terhadap perairan terbuka. Suaranya nyaris berbisik saat ia menggambarkan rasa tidak penting yang luar biasa yang ia rasakan saat berhadapan dengan hamparan yang begitu luas dan tak terputus. Matanya berkedip-kedip karena gelisah saat ia berbicara, langit yang semakin gelap di luar sana mencerminkan rasa takutnya. Alan berempati, nadanya lembut dan meyakinkan saat ia mengungkapkan pemahaman yang mendalam tentang rasa takutnya. Ia menyarankan, dengan senyuman yang menenangkan sekaligus menyemangati, bahwa mungkin menghadapi rasa takut seperti itu bersama-sama dapat mengarah pada terobosan pribadi yang signifikan. Gagasan itu melekat di udara seperti janji fajar setelah malam yang panjang. Diskusi mereka di bawah langit berbintang merupakan berkah, obat mujarab yang meredakan ketidakpastian mereka tentang masa depan. Alan juga memiliki rasa takut yang sama terhadap ketinggian. Gunung dapat diatasi, tetapi gedung pencakar langit membuatnya merasa rentan. Semangat spontan mereka membawa mereka ke Las Vegas untuk singgah sejenak. Karena perjalanan mereka tidak dapat diprediksi, mereka menghabiskan malam dengan menjelajahi kehidupan kasino yang semarak, membenamkan diri dalam energi yang ditawarkan kota itu. Suara ledakan dan bualan mesin slot memenuhi udara, namun tawa mereka bersama dan kehangatan pelukan Alan di Alice lah yang membuat malam itu menjadi tak terlupakan. Setelah hiruk-pikuk cahaya terang dan gemerincing keripik, mereka menemukan hiburan di saat yang lebih tenang di bawah lampu jalan yang diterangi lampu neon di luar kafe, sambil berbagi makanan penutup yang diterangi cahaya lilin. Kontras antara hiruk-pikuk kota dan selingan mereka yang tenang menyoroti ikatan unik yang mereka bentuk, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota di sekitarnya. Saat fajar menyingsing di atas gurun Nevada, kereta api mendekati kota sepi yang masih menyimpan sisa-sisa Old West. Gerbong kereta berderak di atas rel, menggemakan ledakan seperti yang terjadi pada pengeboman bersejarah yang pernah terjadi di wilayah pertambangan.
Alice dan Alan, yang kini berteman baik, memutuskan untuk turun untuk menjelajahi sejarah lokal. Kota ini yang terkenal dengan perpaduan gaya lama dan baru, menawarkan mereka kesempatan untuk menyelami kanvas masa lalu Amerika yang sulit. Saat berjalan menyusuri jalan utama, mereka menemukan museum kuno yang bertempat di kabin yang telah dipugar. Di dalam, kuratornya, seorang uskup pensiunan yang sangat tertarik dengan biografi lokal, memandu mereka melalui katalog artefak termasuk bilah pisau yang digunakan selama demam emas dan sejumlah besar spesimen biologis dari gurun di sekitarnya. Dindingnya yang dipenuhi lukisan kanvas tokoh-tokoh sejarah, seolah mengikat masa lalu dengan masa kini, memberikan kesan kesinambungan yang menurut Alice membumi sekaligus mencerahkan. Alan, dengan rasa ingin tahunya sebagai penyiar, menanyakan tentang dinamika sosial yang membentuk perkembangan kota tersebut. Uskup menjelaskan bagaimana bias dan birokrasi sering memengaruhi narasi sejarah, mengungkap bagaimana kisah-kisah korban lokal terkadang dimanipulasi untuk meningkatkan pariwisata daripada menumbuhkan pemahaman dan apresiasi terhadap peristiwa sebenarnya. Lebih jauh dalam perjalanan mereka, kereta api itu menyusuri tepian danau yang tenang. Permukaannya seperti cermin sempurna yang memantulkan batas-batas langit yang luas. Di sini, Alice dan Alan berhenti sejenak dan merenung sambil duduk di tepi air. Kedamaian di dan mencudbon vernarie petes relek yang memungkinkan mereka merempih dalam kehidupan masing-masing dan terobosan tak terduga yang telah mereka alami bersama. Alice berbagi cerita tentang bagaimana ia terkadang merasa terkekang oleh tanggung jawabnya di kota. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas yang tak ada habisnya, yang seringkali tampak saling tumpang tindih tanpa ada yang membedakan. Alan mendengarkan. Ekspresinya menunjukkan pengertian, karena ia juga merasakan beban kariernya sendiri, selalu diambang terobosan besar berikutnya, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai kepuasan pribadi. Percakapan mereka merupakan berkah, obat mujarab yang meredakan ketidakpastian mereka tentang masa depan. Saat mereka berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup lembut melintasi danau, menyemangati mereka dan membisikkan janji-janji awal yang baru. Alice, dalam momen berani yang langka, menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk mengubah perjalanan mereka menjadi sebuah film dokumenter, memadukan bakat mereka untuk menjelajahi lebih banyak harta karun tersembunyi di seluruh Amerika. Saat perjalanan kereta api hampir berakhir, Alice dan Alan dihadapkan pada keputusan untuk melanjutkan hubungan yang tak terduga ini atau kembali menjalani kehidupan masing-masing. Malam terakhir mereka dihabiskan di gerbong makan yang disesuaikan dengan preferensi mereka, yang sudah tidak asing lagi. Cahaya lilin menyinari makan malam mereka dengan hangat. Alice, yang selalu berhati-hati, mempertimbangkan pilihannya dengan saksama, mempertimbangkan kemampuan yang mereka berdua bawa ke proyek kolaboratif yang potensial. Alan, yang merasa sangat berani, lebih bersemangat untuk mengambil risiko. Keraguannya sebelumnya kini tergantikan oleh kepercayaan diri yang baru ditemukan, yang dipicu oleh pengalaman mereka bersama. Goyangan lembut kereta itu tampaknya mendorong mereka menuju penyelesaian. Saat hidangan putup disajikan, sebuah rencana mulai terbentuk. Upaya berani untuk mendobrak batasan konvensional karir mereka dan memulai usaha baru bersama. Cerita berhasil. Kumisamaran stut merman rarits, mertatangka tata, berangkain solrai killing.